अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और एक अनाथ बच्चे का वाक़या। नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है। मक्का में एक बेवा औरत रहती थी। वो औरत मुसलमान नहीं थी। उस औरत का एक 8 साल का बेटा था और वो दोनों बहुत गरीब थे और बहुत मुश्किल से उनका गुजारा हुआ करता था। एक बार जब माँ घर लौट कर आई तो बच्चे ने माँ के करीब आकर एक सवाल किया, माँ मैंने देखा है कि आप दूसरे बच्चों की माँओं की तरह नहीं हो। उनके पास नए नए कपड़े होते हैं और तुम्हारे पास ये गंदे और फटे हुए। माँ ने ये सुना तो बच्चे की तरफ देखा और प्यार से बच्चे को अपने पास बिठाया और कहने लगी, तो मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि उसको अब मेरे हालात समझ में आने लगे। फिर उस औरत ने अपने बच्चे को अपने सीने से लगाया और रोने लगी और रोते रोते कहती है, बेटा तुम्हारा बाप मर चुका है और तेरी माँ एक बेवा है और तू यतीम है, इसलिए तेरी माँ के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। तेरी माँ औरों के घरों में काम करती है और जो कुछ आज तक कमाया है वो तुझ पर ही लगाया है। तुझे खाना खिलाया ताकि तू भूखा ना रहे, तुझे कपड़े पहनाए ताकि तेरा जिस्म ढक सके और तेरी परवरिश कर सकूं। ये कहकर माँ अपने बच्चे को अपने गले से लगाकर बहुत रोती है। फिर बेटे ने माँ को चुप कराते हुए कहा, माँ तेरी चादर फट चुकी है, मैं तेरे लिए नई चादर लेके आऊँगा। फिर माँ ने कहा, बेटा कहाँ से लाएगा, तू अभी 8 साल का बच्चा ही है। फिर बेटे ने कहा, माँ मैं चचा से मांग कर लाऊंगा। फिर माँ ने कहा, बेटा तेरे चचा ने तो तेरे बाप की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, वो तुझे चादर कहाँ से दे देंगे। बेटा बोला, नहीं माँ मैं चचा के पास ज़रूर जाऊँगा, मैं चचा से जाकर कहूँगा मैं तुम्हारा भतीजा हूँ और वो मुझे देखकर खुश हो जाएंगे और मैं उनसे कहूँगा कि मैं ज़मीन लेने नहीं आया हूँ, मैं बस अपनी माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा वो बहुत दूर रहते हैं और तू अभी 8 साल का है, तो कैसे जाएगा वहाँ। बेटा बोला, माँ तो फिक्र ना कर, मैं सब पता कर चुका हूँ। मैंने बेटे को चचा के पास जाने की इजाज़त दे दी। बेटे को नहलाया, साफ सुथरे कपड़े पहनाए, बाल बनाए, तैयार किया और बच्चे को भेज दिया। बच्चा पैदल ही चलता हुआ चचा के घर पहुंचा। बच्चे ने जब चचा को देखा, चचा अपने साथियों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। चचा ने जब बच्चे को देखा तो बोला कि तू कौन? चचा बोला, मैं तुम्हारा भतीजा हूँ और मैं अपनी माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। के सामने उसका 8 साल का भतीजा था। बजाय उसके कि चचा उसको प्यार करता, उसने बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ कहकर वो बच्चा चिल्लाता रहा, चीखता रहा और उसका चचा उसको पीटता रहा। बच्चे को इतना मारा कि बच्चे के जिस्म से खून बाहर आने लगा और बच्चे के साफ सुथरे कपड़े खून से भर गए और बच्चे को फिर दूर को धकेल दिया। वो बच्चा दूर जाकर गिर गया। फिर बच्चा बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा। उधर उसकी माँ का दिल बच्चे की मोहब्बत में बेचैन होने लगा और अपने घर से अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकल गई। अभी बच्चा माँ तक नहीं पहुँचा था और माँ बहुत बेचैन हो रही थी और बच्चा रोते हुए अपने घर जा रहा था कि उसके सामने एक आदमी आया और उसने पूछा कि तुम्हारा ये हाल किसने किया। बच्चे ने सारा माजरा बताया कि मैं अपने चचा के पास अपनी माँ के लिए चादर मांगने गया था, इसीलिए मेरे चाचा ने मुझे मारा है। वो आदमी बोला, तुम खाना ए काबा में जाओ और वहाँ तुम्हें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिलेंगे और वो तुम्हें चादर ज़रूर देंगे। बच्चे ने अपने आंसू पोंछे और अपने घर की तरफ चला गया। बच्चे के इस हालत को देखकर माँ बहुत रोई और फिर बच्चे को साफ किया, नहलाया और दवाई लगाई। माँ बोली, मैंने तुझे मना किया था जाने के लिए। फिर बच्चा बोला, माँ मैं तुम्हारी चादर लेने के लिए अब कहीं और जाऊँ, मुझे इजाज़त दो तो वो मुझे चादर ज़रूर देंगे। माँ बोली, बेटा वो कौन है? बेटा बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माँ ने बच्चे को दूर को धक्का दिया और बोली कि अब दोबारा कोई मोहम्मद का नाम इस घर। तुझे पता है वो एक जादूगर हैं, शायर हैं, मजनू हैं। तो उनके पास मैं उनके बारे में पता करके आया हूँ, एक बार जाने की इजाज़त दे दो। फिर माँ ने बच्चे को इजाज़त दे दी।
یہ ماں اور بیٹے دونوں ہی مشرکین تھے۔ پھر بیٹا خانہ کعبہ کی طرف گیا اور وہاں پہنچ کر خانہ کعبہ میں اندر گیا۔ بچے نے وہاں جا کر دیکھا کہ وہاں بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ بچے کو وہ پہلا والا منظر یاد آ گیا اور بچے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ پوچھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہیں۔ پھر بچہ دور سے ہی کھڑا ہو کر دیکھتا رہا اور پھر خانہ کعبہ کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ پھر بچے کی ایک شخص پر نظر پڑی۔ بچہ بولا، میں دیکھ کر سمجھ ہی گیا تھا کہ آپ ہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے چہرے پر نور تھا اور خاموشی سے نظر جھکا کر بیٹھے تھے۔ پھر بچہ آپ کے قریب آیا اور آپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ پھر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کہا کہ کون؟ بچہ گھبرا گیا اور پھر روتے ہوئے کہا کہ میں ایک یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے اور مجھے میری ماں کے لیے ایک چادر چاہیے، اور میں چادر لینے کے لیے اپنے چچا کے پاس گیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے بہت مارا پیٹا اور دھکا دے کر مجھے وہاں سے نکال دیا۔ پھر کسی نے مجھ سے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں چادر ضرور دیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس 8 سال کے بچے کے منہ کی طرف دیکھا، جب آپ نے اس بچے کی یہ باتیں سنی تو آپ کھڑے ہو گئے اور اس بچے کو اپنے سینے سے لگا کر روتے ہوئے فرمایا کہ میں بھی یتیم ہوں اور میری ماں بھی بیوہ تھی اور میں ایک یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ بچے سے بات کرتے رہے اور روتے رہے اور بچے کو بہت پیار کیا اور پھر اپنے کاندھے سے چادر اتار کر بچے کو دے دی اور کہا یہ لو اپنی ماں کو دے دینا۔ پھر فرمایا بیٹے اس کے علاوہ بھی اگر تمہیں کچھ چاہیے تو آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے اس بچے کو اس کی ماں کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی، سب سے خوبصورت چادر عطا فرمائی۔ اس قصے سے ماں اور بیٹے کی محبت کا تو پتہ چل ہی جاتا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن سلوک بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو یہ بھی نہیں پوچھتے کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا نہیں، بس عطا کر دیتے ہیں، اور وہ کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں۔ انفیکٹ انسانیت کے رشتے سے، پیار محبت سے سبھی سے ملتے ہیں، اور جو آپ سے ایک بار ملتا ہے وہ آپ کا ہی ہو جاتا ہے، اب وہ مسلمان ہو یا پھر مشرکی۔ جو مانگتا ہے اس کو عطا کرتے، اس لیے ہمیں بھی اپنا حسن سلوک دوسروں کے لیے ایسا ہی بنانا چاہیے جس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ دیکھ کر خوشی ہو، اچھا لگے۔ آپ ہی کی طرح لوگوں سے پیار محبت سے ملنا چاہیے اور پیار محبت لوٹاتے رہنا چاہیے۔ یہ تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کے جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہو۔